बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मौजू वही है नोटिफिकेशन वाला। नई खबरें सामने आई हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि डू मोर का मुतालबा किया गया है। वो आपके सामने रखेंगे कि डू मोर का मुतालबा क्या है, क्या उन्होंने कहा है। और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी उन्होंने भी लब्बे कुशाई की है नोटिफिकेशन के मामले को लेकर। उन्होंने क्या कहा है, ये तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। और फिर जो गवर्नर राज के हवाले से बात की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाएगा, हुकूमत ने ऐलान किया, उसकी बाज़ गश्त अभी तहलील नहीं हुई थी, हवाई में थी कि फिर उनका एक मिनिस्टर सामने आता है और कहता है कि कौन सा गवर्नर राज, यहाँ पर कौन सा नोटिफिकेशन की भी बात हो रही है। ये तमाम आम खबरें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चले कि नवाज शरीफ का ये नोटिफिकेशन के हवाले से कि नवाज शरीफ ने जो कहा है डू मोर का मुतालबा उनकी तरफ से सामने आया। इस पर आसमा शिराजी ने आज कॉलम लिखा है और कॉलम एक इंटरनेशनल वेबसाइट जो बैनुल-अक़वामी अदारा है इंडिपेंडेंट उर्दू, उसके लिए मैं भी कॉलम लिखता रहा हूँ, उस पर ये कॉलम पब्लिश हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे उन्होंने क्या कहा है। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ का डू मोर का मुतालबा क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। खबरों पर आने से पहले मैं गुज़श्ता व्लॉग में एक कमेंट किया गया था, मैंने पढ़ा, उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये हाथ में जो धागा बांधा है ये किसकी तरफ से बांधा गया। ये धागा नहीं, ये तस्बीह है। धागा तो मैं कभी बांधता नहीं हूँ और कभी मुझे इसका शौक़ भी नहीं होता है। मैं तस्बीह ये होती है मेरे पास, मैं इस पर विर्द करता हूँ। लेकिन जब व्लॉग करता हूँ तो कहीं मैं इस नीयत से कि कहीं ये छूट ना जाए, मैं इसको अपने बाजू पर जो है ना वो लगा लेता हूँ, पहन लेता हूँ बाजू पर। ये धागे शागे बंधना जो है ना वो मैं नहीं करता ये काम, और ना ही मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। नाज़रीन, एक ही सियासत कहते हैं ना कि बड़ी बेरहम होती है, और जो ताकत है, ताकत बड़ी बेरहम होती है, सियासत बेहिस होती है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये कौल कहा था अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें कहा जाता है कि वो जब बोलते थे तो फिर किसी के पास बोलने के अल्फाज नहीं होते थे, और जब लिखते थे तो फिर किसी के पास कोई अल्फाज नहीं होते थे कि वो लिखें, क्या लिखें। इस पर जो कॉलम लिखा है आसमा शिराजी ने यह कहा जी कि एक ही वक्त में इख्तिरात के हवाले से उन्होंने बात की है कि एक ही वक्त में IMF की रिपोर्ट का सामने आना, बुनियादी इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट का सामने आना, फिर जो इख्तिरात है उस हवाले से उस पर कंट्रोल, ये तमाम मौजू जो एक ही वक्त में सामने आए हैं, ये कोई, वो लिखती हैं कि ये कोई महज इत्फाक नहीं है, ये इत्फाक के तौर पर सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। आसमा शिराजी को कि मैं उनके बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद भी करता हूँ, और वो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं जिनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, लिखता भी हूँ उन पर और तनकीद भी करता हूँ। वो आगे लिखती हैं कि ताकत बेरहम होती है और सियासत बेहिस, जबकि रियासत का असूल मफादात के गिर्द घूमता है। सियासत के दो अहम दानश्वरों हॉर्न्स और मैकावली में इख्तलाफात महज एक नुक्ते का रहा है कि ताकत के असूल में अखलाकियात का क्या अमल दखल है। ये वो आगे उसकी पूरी बात लिखती हैं। लेकिन वो ये भी लिखती हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान यानी हमारी रियासत और ताकत के तकाज़े बदल गए हैं। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीलियाँ भी कर दी गई हैं। बाज़ाहिर निज़ाम की मजबूती के लिए कई एक इक़दामात और ज़मानतें भी फराहम हो चुकी हैं। एन आइनी, पार्लिमानी और जमहूरी तरीके से ताकत का पलड़ा फ़र्द वाहिद की जानिब मुंतकिल हुआ है। अब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़र्द वाहिद। अब देखिए, इस पर गुज़श्ता रोज़ भी बड़ी तनकीद हुई है और कहा गया है कि जो आइनी, सोहेल वड़ाच साहब ने भी इस पर बात की है कि आइनी तरमीम करके, आइनी अमेंडमेंट करके ये तमाम जो इख्तियारात थे वो फ़र्द वाहिद में मुंतकिल किए गए हैं और जमहूरियत का सरेंडर हुआ है। ये बात उन्होंने लिखी है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर बतदरीज 26वीं आइनी तरमीम आई, जमहूरियत का सरेंडर हुआ, 27वीं आइनी तरमीम आई, जमहूरियत का सरेंडर हुआ, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये सारा कुछ किया है, जमहूरियत का सरेंडर। पीपल्स पार्टी वो जो जिसे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, एक ऐसे वक्त पे उनका सरेंडर सामने आया है कि जो जब ये नहीं होना चाहिए था, बहरहाल हो चुका है। बज़ाहिर ये एक ज़रूरत के तहत बंदोबस्त है, ताहम इसके बाद क्या इसका
इल्म किसी को कोई भी नहीं है। हर 10 साल के बाद हम फिर 0 पॉइंट पर आकर खड़े होते हैं। 10 साल की नाम नहाद जमहूरतें जो पाकिस्तान में जमहूरियत रही है, 10 साल का मार्शल लॉ और अब 10 साल हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा, जिसमें गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के हाथ में और ड्राइवर कोई और, कभी मैशियत यानी इकॉनमी के तकाजे तो कभी रियासत की हाजतें। इस पर गुज़श्ता रोज़ भी बात हुई है, जिस पर यह कहा गया था अबसार आलम साहब की तरफ से कि उन्होंने ये बात की थी कि जो रियासत की तरफ से यानी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से डिमांड्स इतनी आई हैं कि हमारी कमर जो है, ये पाकिस्तान के सियासतदानों ने कहा है जो इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम राइज है, वो उसने कहा है कि हमारी जो कमर है वो दोहरी हो चुकी है, हमारी कमर टूट चुकी है। हम आवाम के पास जाएंगे, चूँकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम ने मुंतखब करके हमें असम्बली में भेजा है। गो कि ये फार्म 47 की वो इलास्टिक शुदा शलवार पहनाकर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर इन्हें नाफिज किया गया, लेकिन इनका ये कहना है कि हम आवाम के पास जाएंगे और किस मुंह से जाएंगे, हमारे पास तो कुछ बाकी बचा नहीं। सिविलियन बादस्ती में ऐसे ख्वाब था और ना जाने कब तक ये बाकी रहेगा, ये ख्वाब ही है। अभी कौम को हर 10 साल के बाद नए सूबों यानी नए इंतजामी यूनिट्स के सामने ख्वाब में उलझा दिया जाता है, ये लिखा गया है आसमा शराजी की जानिब से। तो कभी नए डेमो की तामीर को मौजू बहस बना दिया जाता है, तो अब तो नए सूबों पर रेफरेंडम तक कराए जाने की खबरें हैं। सवाल वही का वही कि ताकत के असूल के लिए तो नज़रियात हैं, मगर अवामी राय की पेशराई के असूल के लिए कोई कोशिश मौजूद नहीं है। एक ही वक्त में IMF रिपोर्ट का आना और साथ इख्तियारात पर कंट्रोल का मौजू बहस बनाए जाने पर इख्तलाफात का सामने आ जाना क्या महज इत्फाक है? अर्ज़ है कि मैशियत की बेहतरी के लिए IMF की रिपोर्ट की बुनियादी निकात पर अमल दरामद को महवर बनाए जाने की बजाय तमाम तनाज़ात की पटारी को एकदम खोल देना ताकत का इज़हार तो हो सकता है, दानिशमंदी हरगिज़ नहीं। जैसे आप जानते हैं कि IMF की रिपोर्ट आई थी, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो यूनाइटेड नेशन का है उसकी रिपोर्ट आई थी, और ये सारा कुछ उस वक़्त सामने आया है। एन उस वक़्त जब पाकिस्तान की जो ताकतवर मुसल्लह अफवाज है उसमें इंतज़ामी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, और ये सारा कुछ उस वक़्त सामने आया है। मंजर जो है वो धुंधला है, कोई साफ क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नज़र नहीं आ रही, सब कुछ धुंधला धुंधला है। अब गवर्नर राज की, जिस तरह मैंने बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की भी बातें हो रही है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, एंड इस वक्त जब ये सारा कुछ होने जा रहा है तो इकॉनमी को लेकर SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका बयान, ताजरू का बयान, IMF की रिपोर्ट, ये सारा क्या, ये महज इत्तेफाक नहीं है। क्या सियासतदान जो है वो उन्होंने कोई चाल चली? नहीं, सियासतदानों ने चाल नहीं चली। ये चाल उनकी है जो पिछले 78 साल से इस मुल्क पर हुक्मरान बने बैठे हैं। 25 करोड़ आवाम की जो शहरग है उनके जबड़े में है, और वो अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सारी कहानियां हैं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ किसी बड़े शो डाउन, यानी कि कल आसमा शराजी ने भी ये लिखा है कि शो डाउन की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आती है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो CM हैं उन्होंने हर कानूनी, आइनी, जमहूरी हर हरबा इख्तियार किया कि उनकी मुलाकात उनके लीडर यानी इमरान खान साहब से हो जाए, मगर अनूज दिल्ली दूर रास्त के मुतरादिफ उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। जब वो वज़ीर आला बने तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ़ोन किया, मुबारकबाद दी, तो इस पर CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने उन्हें कहा जी कि मैं आपकी मुबारकबाद कबूल करता हूं, लेकिन मेरा एक काम करें कि मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से करवा दी जाए, उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, कोई सबील इख्तियार की जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, लेकिन वो पूछ कर बताने अभी तक उन्हें जवाब नहीं मिला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खतूत लिखे, उस वक्त 27वीं आनी तरमीम नहीं आई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन्स दायर की, CM पंजाब को खतूत लिखे, हर आइनी कानूनी हरबा अख्तियार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धरना दिया, कुछ भी नहीं हुआ।
اب کل ان کی چونکہ ملاقات کا دن ہے، عمران خان صاحب کی فیملی ان سے ملنے جا رہی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اور اڈیالہ کے باہر انہوں نے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جب تک ملاقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم وہاں دھرنا دیں گے۔ اور ادھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نوجوان جو طلبہ ہیں یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، جنہوں نے آگے چل کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ان کو متحرک کر رہی ہے۔ سیمینارز کا انعقاد ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں، NFC ایوارڈ کے حوالے سے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں انہیں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اصل جو تاریخ ہے وہ یہی ہے، یہ پڑھے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 27ویں ترمیم کے چند دنوں کے بعد نواز شریف، یہ ڈو مور کا مطالبہ ہے نواز شریف صاحب کا، خاموشی توڑ دیتے ہیں اور عمران خان سے بڑے مجرموں، عمران خان سے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی بڑا مجرم نہیں ہے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں بڑا مجرم اور ہے، ان کا احتساب کیا جائے، انہیں احتساب کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے۔ عمران خان تو محض ایک چھوٹا مجرم ہے، وہ یہ نواز شریف سے کہہ رہے ہیں۔ ڈو مور کا مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب فوج کے اندر بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جب ایک سابق DGI فیاض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے اور فیصلہ کسی بھی وقت متوقع ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اس سے بڑے مجرم اور ہیں، ان کا احتساب کیا جائے، انہیں کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے، جو پچھلے 78 سال سے اس ملک کے اندر حکومتیں بنا رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ کیا یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں ناظرین؟ اگر نواز شریف صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں احتساب کا، بڑے مجرمین کا، تو نواز شریف صاحب کو پہلے گریبان میں یہ جھانکنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب 8 فروری کو قدرت نے ایک موقع فراہم کیا تھا کہ آپ لیڈر بنیں، اور یہ کہیں جن لوگوں نے آپ کو 25 کروڑ عوام کی گردنوں پر نافذ کیا، مسلط کیا، انہیں کہیں کہ میرا حق نہیں ہے، میرا منڈیٹ نہیں ہے، یہ منڈیٹ کسی اور کا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، آپ یہ منڈیٹ انہیں دیں، وہ حکومت بنائے، میں اپوزیشن کروں گا۔ لیکن نہیں، اب وہ سے اقتدار میں آ کر اولاد کی محبت آپ پر غالب ہوئی اور آپ نے ڈکیتی کے منڈیٹ پر کھڑے ہو کر بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اعلان کیا کہ جی ہم اقتدار لیں گے۔ اب کون سے احتساب کی بات کرتے ہیں؟ یہ محض ایک ڈکوسلا ہے۔ فارم 47 کی الاسٹک شدہ شلوار پہنے کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف تو ایک لیڈر ہے، نواز شریف لیڈر تو دور کی بات، ایک باوقار انسان بھی نہیں ہے۔ آپ کی یہ باتیں محض دکھاوا ہے، کیونکہ جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس جو فارم 47 کی میں نے الاسٹک شدہ شلوار پہنی ہوئی ہے، ایک ایسا شکست خوردہ انسان یہ مطالبہ کر رہا ہے جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو مجھے بیچ چوک، بیچ چوراہے بڑھانا کر دیا جائے گا۔ آپ نے اپنی مرضی سے ساری کنجیاں ایک فرد کے حوالے کر دی ہیں اور خود کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات ہے؟ کیا پاکستانی قوم کے ماتھے پر جیل لکھا ہوا ہے حضور والا؟ کیا پاکستانی قوم نہیں جانتی؟ آپ کے ان جھوٹی باتوں کو، ان پرفریب دعووں کو جو پچھلے 5 دہائیوں سے آپ اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے حضور والا کہ جب بھی آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے سازش کر کے آپ اقتدار میں آئے، بوٹ کے تسلوں کے ساتھ لٹک کر آپ اقتدار میں آئے۔ 90 میں آئے، IGI بنائی گئی، تسلوں کے ساتھ لٹک کر آئے۔ آپ بعد میں آئے، یہ
98 یا 9 کی بات، 98، تو اس وقت بھی آپ نے وہ کہا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے۔ کس سے مخاطب تھے آپ؟ یہ 2013 کی بات ہے، اس وقت بھی آپ بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹک کر آئے، اور مشرف سے پہلے جو آپ کے پاس اقتدار تھا 2/3، اس وقت بھی آپ بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹک کر آئے، اور جب 2/3 آپ کو ملی تو آپ نے امیر المومنین بننے کا خواب دیکھ لیا، اور اپنے سیاسی مخالفین کو المینیٹ کرنے کا خواب دیکھ لیا آپ نے۔ اس وقت کے جو لوگ ہیں انہوں نے کتب لکھی ہیں، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سولین سپرمیسی کی بات نہیں کرتے، وہ اقتدار صرف اپنی ذات میں مرتکز رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ سیاست اب جو کوئی مرضی کریں جی، سیاست کی بساط پر شطرنج کی بڑی چال کھیلی جا چکی ہے۔ آپ اس میں کتنے پیادے مارے جائیں گے یا شاہ کو مات ملے گی، اس کا فیصلہ وقت اور حالات کریں گے۔ سیاستدان اپنی جگہ گنوا چکے ہیں، اور اب آپس کی آنکھ مچولی کا کوئی فائدہ نہیں ہے حضور والا۔ اور جو میں بات کر رہا تھا گورنر راج کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حذیفہ الرحمان نے ٹی وی پر آ کر یہ بیان دیا کہ گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا۔ دیکھیں گے، انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ غیر آئینی اقدام نہیں ہے تو غیر آئینی اقدام، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے اس لیے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد عدلیہ کا جو حال ہے، جو حشر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات آپ کو ثابت کرنی پڑتی تھی کہ بھائی کیوں ہم نے گورنر راج لگایا ہے، لیکن اب جو وفاقی آئینی عدالت بنی ہے، آپ کو ثابت نہ بھی کریں، اگر آپ کے خلاف مخالف وہاں جاتا ہے، پٹیشن دائر کرتا ہے، تو وہ آئینی عدالت جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ یہ تو دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے، لوہے پر لکھی ہوئی بات ہے، پتھر پر لکھی ہوئی بات ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ چونکہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کی بینیفیشری ہیں، وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ ظاہر ایگزیکٹو کے خلاف نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ایگزیکٹو کے زیر تابع ہے۔ ادھر محسن نقوی صاحب نے کہا جی کہ کون سا نوٹیفیکیشن، اب دیکھیں اندازہ لگائیں۔ تو ناظرین یہ تھی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمیشہ کی طرح اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔